जादवपुर विश्वविद्यालय के प्रथम वर्ष के 19 वर्षीय छात्र सौम्यदीप महतो को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि उस पर पुलिस कार्यालय में आग लगाने वालों में से एक होने का आरोप है। मिली जानकारी के अनुसार आरोप है कि वह 1 मार्च को विश्वविद्यालय परिसर में तृणमूल समर्थित गैर शिक्षण कर्मचारी संघ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल था। इतना ही नहीं, वह उन लोगों में से एक था जिन्होंने कार्यालय में आग लगाई थी। वहीं एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बुधवार देर रात कहा कि पर्याप्त कारण होने पर ही उसे गिरफ्तार किया गया है और गुरुवार को उसे अदालत में पेश भी किया जाएगा। वहीं संघ के सदस्यों ने एक वर्ग ने आरोप लगाया है कि राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बासु के 1 मार्च को परिसर के दौरे के बाद भड़की हिंसा के दौरान संघ कार्यालय को 2 बार निशाना बनाया गया था। उनका कहना है कि इससे पहले पुलिस ने 1 मार्च को परिसर में कथित आगजनी के आरोप में जेयू के पूर्व इंजीनियरिंग छात्र और सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करने वाले 25 वर्षीय मोहम्मद साहिल अली को गिरफ्तार किया था। नवद्वीप पौरसभा যে আবেদন রেখেছে নিবেদন রেখেছে সেটা নবদ্বীপের জনগণ সবসময় আমাদের সহযোগিতা করছে, এটা এই ব্যাপারেও সহযোগিতা করবে নিঃসন্দেহে। এবং আমরা চাইব সাংবাদিক বন্ধুদেরও বলছি, আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে এটাই প্রকাশ পাবে যে নবদ্বীপের এই ঐতিহ্যপূর্ণ মানে বিশাল উৎসব দোল উৎসব অথবা গৌর পূর্ণিমা উৎসব সেটা যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। দোলে আমিষ নিরামিষের বিষয়টা কি? আমিষ নিরামিষ একটা ধর্মের একটা রীতিনীতি থাকে, প্রত্যেক ধর্মের আলাদা। আমি কোনো ধর্মকে ছোট করছি না, বড়ও করছি না। আমাদের হিন্দু ধর্মে বিশেষ বিশেষ পুজো পালনে আমরা নিরামিষ ভক্ষণ করে থাকি। অন্য ধর্মে সেটা নাও থাকতে পারে বা থাকতেও পারে। এটা একটা চৈতন্যদেবের আবির্ভাব, যাকে আমরা ভগবান বলি। তার আবির্ভাব তিথিতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত, তার ভক্ত আসছেন এখানে। তারা অধিকাংশই নিরামিষ বুঝি, চৈতন্যদেবকে স্মরণ করে যারা আসেন। তাহলে তারা এসে দেখবেন যে দৃশ্য দূষণটা, যে রাস্তার এই কোনো একটা খাসি কাটছে, ওই কোনায় খাসি কাটছে, মুরগি কাটছে, এটা তাদের অসহনীয়। এটা বহুদিনের পর্যবেক্ষণের এটা একটা প্রকাশ, যেটা তারা সহ্য করতে পারে না। তাহলে সেই দিক মাথায় রেখে নবদ্বীপবাসীর কাছে আমরা পৌরসভার পক্ষ থেকে আবেদন রেখেছি যে বাইরে থেকে আগত যাত্রীদের স্বস্তির জন্য এবং গৌর পূর্ণিমার মানে মর্যাদাকে বৃদ্ধি করার জন্য আমরা আমিষ ত্যাগ করে নিরামিষ আমরা প্রত্যেকে এই 3 দিন আমরা ভক্ষণ করব। কোন কোন দিন? 13 তারিখ, 14 তারিখ এবং 15ই মার্চ, এই 3 দিন নিরামিষ আমরা আবেদন রেখেছি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।